शांति 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 स्वस्थ। हाँ पिला माने देखा शतकड़ार कौन देखा कहीं कहल शतकड़ा कहले कौन ना 100 भाग किसी भाग निर्णय करने को शतकड़ा कहता है। वेरी गुड बहुत बढ़िया। बर्तमान देखा मैंने शतकड़ा देखी माने हरटा केते रहइबो ना गोटे हरे 100 रहइबो या गणना ना कौन कहते ना शतांश कहता है। बुझा पड़ा। तो बर्तमान आप देखिए पिला माने देखंतु 800 टंकार 30 शतकड़ा केते ये विभिन्न नमूना प्रश्न आपको दउछ। केतला प्रश्न उत्तर कहला ना गुडी 800 टंकार माने कोन ना गुडी गुणन 30 शतकड़ा माने कोन ना गुडी 30 विभक्त 100 तो दिला लबर चिन्ह दिला हर चिन्ह पटला अर्थ कोन हो अतिरिक्त केते 24 आ कोन छी 0 किंतु को एकक देती जो एकक देती से एकक लिखियो बाध्य। टंका देले टंका लिखिबे पैसा देले पैसा लिखिबे किलोग्राम देले किलोग्राम लिखिबे जे एकक देथिबो उत्तर सेही एकक आसीबो। बुझा पला पिला माने सेमिति आ गोटे टिके अधिक देखिया पिला माने 1500 ग्राम रो 50 शतकड़ा रो 20 शतकड़ा केते देखो पिला माने ए प्रकार कोन हो उत्तर कहलो लास्ट कोनी ना गुजे 1500 माने गुणन 50 शतकड़ा 50 विभक्त 100 र माने आउट गुणन 20 माने 20 शतकड़ा 20/100 बा आपण भाग भाग ले प्रथमे 1500 ग्राम 50 शतकड़ा आनिबे जहा उत्तर आइबो तार 20 शतकड़ा ले मध्य हबो सेटा दीटा स्टेप हो एटा गोटे स्टेप लिखि मत देखो दीटा शून्य को दीटा शून्य कपिला 50 रे गोटे शून्य 20 रे गोटे शून्य हरले दीटा शून्य कपिला अर्थ कोन हो 15 दुगुणे केते 30 30 पंचा 150 ग्राम ये दिला आपनकर उत्तर बुझि पाले पिला माने। तो ए अनुसार आपण माने कोन हबो ए शतकड़ार किछि सम्बन्ध अंक करि परिबे अति सहज रे। बुझा पला। तो आपण वीडियो देखले एला जानि परिबे जनो वीडियो देखुदिबे ताकु धरि करिबे। तो बर्तमान पिला देखिबा ये शतकड़ा देइतिले केमिति अनाहबा हमें जानि पाले। वर्तमान देखिबा पिला माने प्रत्येक गोटे देखंतु आपणकर वार्षिक परीक्षा रे केते मार्क आइतिला परीक्षा टोटल मार्क ना गुजे 1200 मार्क परीक्षा आइतिला तन्मध्यरे आपण केते मार्क आले ना 1050 आनले अथ शतकड़ा केते मार्क आले किमि जानिबे कहि परिबे। हां गुरुजी ना कहलो के कहि परिबो हां कहलो ना गुरुजी 1050 बाई 1200 इनटू 100 हला एटा कोन सूत्र अत 100 टा आपनकर कोड रहला ना गुरुजी ऊपर रहला शतकड़ा देई माने 100 टा कोड रहबो ना हर रे सर्वदा रहइबो किंतु शतकड़ा को आनिबा पहिले कोन होला लक्ष्य कले पिला माने ना गुरुजी सर्वदा लबरे 100 गुणा हबो कोंतु सर्वदा लबरे 100 गुणा हबो शतकड़ा को आनिबा पहिले 100 रे गुणा हबो शतकड़ा देई माने हर रे 100 रहइबो डिफरेंस बिटवीन बुझा पला। अर्थ बता एटा किन जाले ना मोट प्राप्तांक ले जते पाइले बाई मोट संख्या पूर्ण संख्या माने जते मार्क रो परीक्षा इता मोट सब जा विषय रो गुणन 100 बुझा पला। ताकु लघुष्ठ कले जते हबो आपनकर केते परसेंट आइतला तो टोटली 1200 मार्क रो परीक्षा देतिले तन्मध्यरु आपण आनले 1050 मार्क आनले ताको शतकड़ा रे केंदी कराबो ए प्रकार करिरि आपण कोन देबे शतकड़ा चिन्ह देबे। वर्तमान दीरा शून्य को दीरा शून्य कोन हला कटला अत कोन हला 1050 बाई 12 आपण देबे कणिका दरकार अत 10 दाउती की नाही 105 12 रो केउ कणिका रे 105 बाके पान अछि कहलो ना गुटे 12 108 अधिक अधिक कोन हबो 10 टा 12 टा केते 96
12 କେତେ 190 ଆଉ କେତେ 105 ରୁ 190 କଲେ କେତେ ନା ବୁଝି 9 ଆଉ 10 ଶୂନ 1 90 ଅର୍ଥ କଣ ହବ 12 84 ଅର୍ଥ ଏତିକି percent ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା 12 84 ହେଲେ କେତେ ହବ 87.6% ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ପିଲାମାନେ ଶତକଡାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରାଉଛି ନା 100 ରେ ଗୁଣନ କରାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଶତକଡା ଆଣିପାରିବା, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶତକଡା ଆଣିପାରିବା, ଯେକୌଣସି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନା ଗୁରୁଜୀ ଯାହା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। କୁହନ୍ତୁ ଅନୁପାତ ଦେଲେ ତାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବା, ଦଶମିକ ଦେଲେ ତାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବା, ଭଗ୍ନାଂଶ କଲା ପରେ ତାକୁ 100 ରେ ଗୁଣି ଦେଲେ ଆପଣ ଶତକଡା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 3:4 କୁ ଶତକଡାରେ ପରିଣତ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶତକଡାରେ ପରିଣତ କର। ଷଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡେ ପଞ୍ଚମରେ ଜାଣିଥିବେ, ତଥାପି ଆପଣ କହୁଛି ଉତ୍ତର କଣ ଦେଖନ୍ତୁ 3:4 ମାନେ କଣ ନା ବୁଝି 3/4 ଭେରି ଗୁଡ। ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଶତକଡାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବଦା ତାକୁ କାହିଁ ପରିଣତ କରିବା ଭଗ୍ନାଂଶରେ। 3:4 କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ 3:4 ତାକୁ ମିଶି କଣ ହେଲା 3/4 ହେଲା। ଶତକଡାରେ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରାହବ କହିଛି ନା ଗୋଟିଏ ଗୁଣନ 100 କରାଯିବ, ତାକୁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଲବର ଅଛି 4 ହର ଅଛି କଟୁଛି କି ହଁ କଟୁଛି 4 1 4 4 4 ତ 25 କେତେ 75 ଶତକଡା ବୁଝା ପଡିଲା। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ 2.5 କୁ ଶତକଡାରେ ପରିଣତ କର। କଣ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଉତ୍ତର କହିପାରିବେ? ହଁ ଗୁରୁଜୀ 2.5 ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି ପରିଣତ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନାଂଶ। 2.5 ମୂଲ୍ୟ ଭଗ୍ନାଂଶ ମୂଲ୍ୟ କେତେ କହିଲ ନା ଗୋଟିଏ 25/10 ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଲା। ଶତକଡାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କଣ ଅଛି ନା ଗୁଣନ, ତାକୁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି 100 ରେ ଲବରେ ଗୁଣା ଯିବ, ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହରରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଲବରେ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା, ଅର୍ଥାৎ 25 ଦଶା କେତେ 250 ଶତକଡା ବୁଝା ପଡିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସହଜରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଏ ଅନୁସାରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 3/2 ଅନୁପାତ 5 କୁ ଶତକଡାରେ ପରିଣତ କର। ଶତକଡାରେ ପରିଣତ କର ହେଲା। ଉତ୍ତର କଣ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ହବ କି କହିଲ ପ୍ରଥମେ କଣ କରାହବ ନା ଗୋଟେ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁପାତ କଲେ କଣ 3/2 ହରଣ 5 ହଁ କି ନାଇଁ। ଅନୁପାତ ଗୋଟେ କଣ ଭଗ୍ନାଂଶ ବୁଝା ପଡିଲା। ତେଣୁ 3/2 ହରଣ କରାହବ ତୁଳନା। ଅନୁପାତ ହେଲେ ତୁଳନା ଦୁଇଟି ସମଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥର ତୁଳନା। 3/2 ହରଣ 5 ତାକୁ କଲେ କଣ ହବ 3/2 ହରଣଟା କଣ ହବ ଗୁଣନ ହବ। 5 ର କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ବିଟ ଭେରି ଗୁଡ 1/5 ମାନେ କେତେ ହେଲା 3 1 3 2 5 10 ଅର୍ଥାৎ 3/2 ଅନୁପାତ 5 କୁ ତାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ କଲେ କଣ ହେଲା 3/10 ହେଲା। ତାକୁ ଶତକଡାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଗଲେ କଣ କରାହବ ନା ଗୁରୁଜୀ ଗୁଣନ 100 ତାପରେ ତାକୁ ଚିହ୍ନ ଦିଆହବ। ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା 10 30 ଶତକଡା ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ମଣ୍ଡଲା। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣ କଣ ବୁଝିଲେ ଶତକଡାର କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୁଝିଲେ। ଶତକଡା ମାନେ କଣ 100 ଭାଗରୁ କିଛି ଭାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଶତକଡା କୁହାଯାଏ ବୁଝା ପଡିଲା। ହର ସର୍ବଦା କେତେ କହିଲ ନା ଗୋଟେ ହର ସର୍ବଦା 100 ରହିବ। ଶତକଡାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କୁହାଯାଏ ଶତାଂଶ ଭେରି ଗୁଡ। ଅର୍ଥାତ 5 ଶତକଡା ହେଲେ କଣ ହବ ନା 5/100 ଏଠି ବୁଝିପାରିଲେ। ମୁଁ ଯାହା ପଢେଇଲି ତାକୁ 50 ବାକୁ କହିଲେ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ। 5/100 କୁ ଦଶମିକ କଲେ କଣ ହବ କହିଲ ନା ଗୋଟେ 0.05 ଭେରି ଗୁଡ। କାହିଁ କହିଲ 52 ଶତକଡା କହିଲେ କଣ ନା ଗୋଟେ 52/100 ତାକୁ ଦଶମିକ କହିଲେ କଣ ହବ 0.52 ଭେରି ଗୁଡ ବହୁତ ବଢିଆ ବୁଝା ପଡିଲା।
ତ ଶତକଡ଼ା ଦେଇଛି ମାନେ ହରରେ କ'ଣ ରହିଲା 100। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲ ଶତକଡ଼ାକୁ ଆଣିବା ବେଲେ କ'ଣ ହବ କହିଲ ଭାଇ? ପ୍ରଥମ ଭାଇ କହିଲ ନା ଗୋଟେ ଶତକଡ଼ାକୁ ଆଣିବା ବେଲେ ଲବରେ 100ରେ ଗୁଣା ହବ। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ କରାହବ କହିଲ ନା ଗୋଟେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରାହବ। 4:5 ତାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ କଲେ କେତେ ହବ? 4/5। ତାକୁ ଶତକଡ଼ା କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଗୋଟେ 4/5 ଗୁଣନ 100 ଆଉ ଚିହ୍ନ ଦିଆହବ। ତାକୁ କଟାକଟି କଲେ କ'ଣ ହବ? 5 × 5 = 20 100 ଅର୍ଥ କ'ଣ ହବ? 20 ଚଉକୁ 80 ଶତକଡ଼ା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? କାହିଁ ତମେ ଲାଷ୍ଟ ପୁଣି କହିଲ ଶତକଡ଼ାର ସୂତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ଆଣିଛନ୍ତି କେମିତି ଜାଣିବେ? ମୋଟ ମାର୍କ କେତେ ଆଣିଛନ୍ତି? ଆମର 700 ଆଣିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲି ମାର୍କ 1000ରୁ ଆପଣ 700 ଆଣିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଶତକଡ଼ାରେ କେମିତି କରିବା କହିଲ? ନାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭଉଣୀ ନାଇଁ ତାପରେ ହଁ କରୁଛି ଆପଣ କହିଥିଲେ 700/1000 ଗୁଣନ 100। ଆପଣ କହିଥିଲେ ମୋଟ ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ବାଇ ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ বা মোট সম্পূর্ণ মার্ক ইন্টু গুণন 100। বুঝা পড়া? তেমন মু যাহা পড়াইলি আপনার বুঝিপারে ইয়ের বোধজ্ঞান প্রশ্ন রহলি। এই অনুসারে আপনার দেখবে 174 পৃষ্ঠা পিলা দেখবে আপনার ব্যবহারিক গ্রন্থ 145 পৃষ্ঠা 146 পৃষ্ঠা 147 পৃষ্ঠা দেখবে। দয়াকরি রহলি ধন্যবাদ। হ্যাঁ পিলা মানে সুস্বাগত অভিনন্দন। বুঝা পড়া? आपने खुशी थे शांति थे मन रखु आ गणित कषिले प्रतिदिन गणित कषार ये घोषा पाठ नहीं है आप लाइव क्लास आरंभ होगा आप धरी प्रिपेयर हे प्रतिदिन गणित न कले बुझीपारे ना इम्पोर्टाट है दैनंदिन जीवन में आप जिते बयस दैनंदिन जीवन में व्यवहार हम कहीं कहल 10 शतकड़ा कहले कौन बुझ 10 शतकड़ा कहले कौन बुझ कहल कुंतु ना गुटे 100 भागरू 10 भाग। वेरी गुड 100 भागरू 10 भाग। वेरी गुड बहुत बढ़िया। जदि 100 भागरू 10 भाग हम 200 भागरू केते भाग हम कहि परियो? नहीं कहीं तमे कहि परियो? हाँ गुरुजी 20 हम केमी हम जदि 100 भागरू हम 200 भागरू केते हम 20 किपर जान लो कहियो? हाँ गुरुजी कारण बहुत बढ़िया भाई है एमती जानवर अच्छी 100 केते गुण 200 ना गुरुजी 2 गुण जदि एपटे 2 गुण करेंगे 10 को मध्य केते गुण करेंगे 2 गुण करले केते आइबो 20 फटाफट बुझा पला। सिंधी 300 केते ना गुरुजी 30 गुड बढ़िया वेरी गुड बहुत बढ़िया कहले आप देखलो 3000 कहबो भाई ना गुरुजी आप कहले 100 गुण 200 बर्तन आप 300 कहले 100 रे केते गुण 300 ना 3 गुण जब 3 गुण হবে এর মধ্যে কেতে হবে 3 গুণ 10 3 কেতে 30 বুঝা পড়লা। সিধে 500 রে কেতে হবে কাই লাস্ট রে কেতে আপন কই বন্ধুলে 50 गुटी बहुत बढ़िया ताली 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 काई की 100 रे केते गुण 500 5 गुण 10 रे केते गुण 5 गुण ताकू कदे मानसांक मने मने जो रही परिबो ताकू कदे मानसांक प्रश्न बुझा पला। तो ए प्रकार करि परिबे अत आपण कोन करबा आमे जानते मने करो मोट मार्क 800 मोट मार्क टे 800 नंबर राम रखी 60%। राम रखी केते 60% अर्थात से मोट केते मार्क रखछंती मोट केते मार्क रखिछंती कोइ परिबो पाटरे पाटरे कोइ परि अछि कोइ परियो? हाँ कहीं कहल कह नहीं तमें किए कह हाँ बुझी यार सिद्धांत बुझते पिला माने सिद्धांत मन रखिल हम 60 शतकड़ा कहले कौन बुझल ना गुरुजी जदि मोट मार्क 100 थी मोट मार्क 100 100 रखी के
रखिछन्ते केते 60 नंबर ये सिद्धांत प्रत्येक गणित सिद्धांत बुझंतु पिला बनी सिद्धांत बिना गणित बंचिबा असंभव बुझिल बोली इतिहास भूगोल इंग्लिश बुझदेला हैला 60 17 कोन 100 भाग रु 60 भाग अर्थ 100 भाग एटा हो सब कोन भाग भाग हो कि नाही ए कोन मार्क 100 मार्क जदि मोट मार्क आइतिबो से रखिछन्ति केते 60 मार्क रखिछन्ति એટલે मोट मार्क केते की 800 100 जदि 60 800 मध्ये 60 आइली एबे कोइ चिंता पूर्व आपनकर पाठरे बेटा हेतिला हां बटन जानि पालु बुद्धि 100 रे केते गुण 800 ना बुद्धि 8 गुण जदि एपड 8 गुण हो सेपड मध्ये केते गुण हो 8 गुण तो 60 आस्ता केते 480 850 आछुन 480 बुझा पला और तो 100 रु रखिछन्ति 60 नंबर धारा लेखि कि लिखा हो होती 1 रु रखिबे 60/100 नंबर therefore 800 नंबर रु रखिबे कोन हो 60/100 गुणन 800 दिगा सुन पड़ला 885 480 नंबर ये नंबर ही रहबो बुझा पला तो ए प्रकार आपनकर कह नाम केते मार्क रखछन्ती उत्तर आइला आपन केते मार्क होइते केते मार्क जाके उत्तर देताइला 480 नंबर आसिला अथ पाट्रे 100 रो 8 गुण 800 60 रो 8 गुण 480 जदि आपनकर देखिबा पिला माने बुझि पालो एटा तो आमी किमती करिबाला ये थिला धारा रे ये थिला पिला माने कोन धारा रे बर्तन आपण कोन करिबा धारा रे न करी सनफ्लावर करिबा सनफ्लावर कोन ना भलो तेल बुझी सनफ्लावर ता धारा बिया सनफ्लावर कोन हो मोट मार्क मन मन बिला इम्पोर्टेंट बर्तन करिके आपण 8 घंटे करिबे मोट मार्क इक्वल कोन 800 रो 60% 800 रो 60% अर्थात कोन 800 रो बोले कोन गुणन 60 70 कोन ना 60/100 काई बुझी आपन जदी शतकड़ा देई माने हर रे 100 शतकड़ा पानी आले लबरे 100 तो वर्तमान दिगा सुन पटला 885 480 नंबर आपण ए प्रकार धारा रे करि परिबे बा वर्तमान संपावर मध्ये करि परिबे अर्थात शॉर्टकट रे मध्ये करि परिबे जहा कले मध्ये आपनकर ओके आ पाटे मानसिक फटफट उत्तर किन कहि परिबे 100 रे 8 गुण 800 60 रे 8 गुण 480 कहि परियो हां बुझी बढ़िया बुझला काई तने कहलो अर्थ आपनकर बापा जेते आदाय करंती तालु 25% संचय करंती संचय केते करंती पिला माने 25% अर्थ कोन बुझिले कहलो ना 100 टंका आय बेले 25 टंका संचय वेरी गुड एडी 100 भाग नै सब कोन भाग बगी भाग बुझाला तो सब बर्तन प्रश्न अनुसार उत्तर आइबो 100 आय संचय बेले कोन करबी टंका ना पैसा ना खपर ना गुडी माटी करबी संचय टंका करबे रोजगार करे जा अत 100 टंका आय आदाय बले 25 टंका संचय करबे जदी राम बाबू ताकर संचय करते आदाय करते राम बाबू आदाय करते मने कर आपनकर केते 20000 टंका केते टंका 20000 टंका ला अर्थ आपन जानिले आ सिद्धांत कोन ना बुझे 100 टंका आय बेले 25 टंका ताके संचय कर दे केते टंका आय 20000 टंका अर्थ 100 रो केते गुण कहि परियो 200 गुण केते गुण 100 रो 200 गुण होती 20000 बुझा पला जदी 100 रो 200 गुण 20000 सिंदे पर मध्य कोन हबो 25 * 200 करा हबो तो आपनकर केते आसीबो रे 25 गुणन 200 25 गुणे 50 अर्थात 5000 टंका से कोन करंती संचय करंती ए प्रकार फटाफट आपनकर उत्तर पड़ी आसीबो बुझी पाले पिला माने अर्थ 100 टंका रे आदाय 25 टंका जदी सेडा 20000 न दे 10000 दे केते देता कहि दियो
20,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆଦାୟ ନ ଦେଇକି 10,000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କର ଦରମା ହେଇଥାନ୍ତା 10,000 ଟଙ୍କା, ସତଟା କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ବୁଝି 2500 ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି 20,000 ଅଧା ହଉଛି 10,000, 5,000 ଅଧା ହଉଛି 2500, 2,500 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତେ। ଏପଟେ ଯେତେ ଗୁଣ ସେପଟେ ସେତେ ଗୁଣ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତ ପାଟିରେ ପାଟିରେ ପଢୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 40 ଶତକଡ଼ା କଣ 40 ଶତକଡ଼ା ଅର୍ଥ କଣ ନା 100 ରେ 40, 100 ରେ କେତେ 40, ଯଦି 100 40, 50 ରେ କେତେ ନାଇଁ, 50 ରେ କେତେ ନାଇଁ, ତମେ କହିବ ହଁ ବୁଝି 50 ରେ 20, ଭେରି ଗୁଡ୍ 50 ରେ 20। କେମିତି ଜାଣିଲେ ଭାଇ କହିଦେଲ ନା ବୁଝି ଆମେ ସେଇରେ 100 ର 8 ଗୁଣ କରୁଥିଲୁ, 100 ରେ 3 ଗୁଣ କରୁଥିଲୁ, 100 ରେ 7 ଗୁଣ କରୁଥିଲୁ, 100 ରେ 20 ଗୁଣ 200 ଗୁଣ କରୁଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ବଢୁଥିଲା ଆଗରେ କଣ ହେଲା ଅଧା ହେଲା, 100 ର 50 ଗୁଣ ଅଧା 100/2। ଏପଟେ ଯଦି ଅଧା କରାହବ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କଣ କରାହବ ଅଧା କରାହବ। 40 କେ 2 ରେ ଗୁଣ କରିଲେ 20। ବୁଝା ପଡିଲା? ଏ ପ୍ରକାର ଆକୁ କହେ ମାନସାଙ୍କ। ପାଟିରେ ପାଟିରେ ଯାହା ହବ, ମନରେ ମନରେ ଯାହା ହବ, କାଗଜ କଲମ ନ ଧରି ତାକୁ କହେ ମାନସାଙ୍କ। ବୁଝା ପଡିଲା? 100 ରେ ଯେତେ ଗୁଣ ସେପଟେ ସେତେ ଗୁଣ, ଏପଟେ 100 ର ଯେତେ ଅଧା ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅଧା। 2 ଭାଗ ଅଧା କଲେ ହବ, 4 ଭାଗ କଲେ ଯେତେ ଭାଗ କରିବେ ଆପଣ ସେପଟେ କରିବେ। ବୁଝା ପଡିଲା? ଏ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର এই ଶତକଡ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କହିଲି। ଆପଣ କେମିତି ଶତକଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଣିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭଗ୍ନାଂଶ ଅନୁପାତ ଦଶମିକ ଦେଲେ ତାକୁ ଶତକଡ଼ା କିପରି ପରିଣତ କରିପାରିଲେ, ଆଉ ମୋଟ ମାର୍କ କେମିତି ଆଣିଲେ ବୁଝିଲ। ହେଲା, ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଧାରାରେ ଲେଖିଥିଲେ ହବ ବା ଆପଣ ସର୍ଟକଟରେ ମଧ୍ୟ କଲେ ହବ। ଏ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର 8.1 ର ଅଛି।